Bueligson, mayong hapon, live tos programas Dimbangan sa Katulungan. Welcome sa itong tulumanon. Alang sa mga viewers na lalain nga mandapit ng labi na sa kawasan nasod, may buntag, may hapon, may kadlawon, may udtog, may gabi Pag diapod sa California, may gabi diha ni Mr. and Mrs. Yuskuro Bago, ang ato usab igsuon nga partner sa ministry diri sa Pilipinas. Sa ila usab nga magsuporta, labi na sa mga krusada nga ginahimo diri sa Pilipinas. Daghan kayong salamat. Dilipod sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome sa itong tulumanon at ang panginaot nga naamo sa mayong panglawas samtang kita karon magapadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan mga kaigsuonan. Ano bagtag mga isyu, ano bagtag mga pangutana o mahisgot po ta mga doktrina nga makatabang nato alang sa itong papangandam sa kagalingon sa dool nga magbalik ni Ginoong Hesus. Nga naman igsoon tungod kay kinahanglan nga may bawat ta sa tinuod nga pagtulunan. Pinaagis bilang kasulatan may bawat ta sa tinuod nga doktrina. Kaya sa ako nang giingon sa mga raghan, ang doktrina makatabang nato nga kita malangit ug ang doktrina makatabang sa nato nga kita muadtos impierno. Mao na ang nining gabi una o nining kahapon nung tagaan tag pagdagad kining mahitungod sa kaluwasan. Ang kaluwasan igsoon kay imo kun imong tan-awon sayon na bay kaigit. Apat na pagkutana, nganong di man tanan mga luwas mga kaigsunan. Ngani sumala pa sa Tito 1, versikulo 15, nga ang grasya sa Dios gipadayag alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Sa ito pa tungod sa grasya, adunay kaluwasan ng mga tao. Unya ang grasya ang alang sa tanan ng mga tao, ang kaluwasan alang pustanan ng mga tao. O ngani libre o walay bayad mga higala. Managingon sa Romanos 6, versikulo 23, nga ang sala bayaran og kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa mao ang kinabuhing dayon na kinihatag gikan sa atong Dios. Buti pasabot nga ang kaluwasan gikan sa atong Ginoo, gikan sa atong Dios. Wala magikan ang kaluwasan sa mga simbahan, no? Nga atong gipasakupan. Wala magikan ang kaluwasan sa mga pastor or mga kaparian. Kundili ang kaluwasan hatag gasa na gikan na ni Kristo. Gikan sa atong Dios. Unya wa pagibayad may gala. Apan may buong ta. Nga bisag walay bayad, di magin maluwas tanan. Sayon na kayo kay libre man gud. Ngani adunay mga pundok karon nga nagwali og pinakasayon nga kaluwasan. Ngano man igo ra kang mutuo, pangutan-on lang ka nga mosaban imong dawaton sa Ginoong Hesus. Unya imong tuuhan pag ingon nimog tando nimog na okay luwas ta ka. Igsoon bisan pagwa pa kapagutan Human sa kamatayon ni Kristo bisan pag di ka pangutan-on nga mutuo ka bas Ginoo, mudawaton man nimo si Kristo, luwas tang tanan. Pinaagis ang kamatayon, wa to'y pili. Giluwas tang tanan migala pinaagis kamatayon ni Ginoong Hesus. Kita unta ang ilansang sa cross, apan siya ang nangabugar, siya ang naghatag nitong piyansa mga higala nga kita maluwas na itong panahon na. Apan napangutan na taman rabate niya. Nga human sa Kristo ang kamatayon tungkol kay mauni ang ipangwalay sa uban igsoon nga mga relihiyon nga pinaagi daw sa kamatayon ni Kristo na nagitawag doktrina nga once saved, always saved. Sa ito pa, namatay na mas Kristo, matod pa nila, luwas naman ta, pero may kitang luwas. Mauna, may gala ang mga wali sa uban ng mga reliyon, labi na sa mga baptist, sa uban pa sa mga born again. Kana mo ilang hilig so ang bersikulo nga naluwas na kita. Pinagis kamatayon ni Kristo. Ang kwestiyon ang pangutana may gala, wala may subak ng naluwas ta pinagis kamatayon ni Kristo. Apan ang pangutana, taman na patay, wala patay lang buhaton. Humanta na luwas, mga igala, humanta giluwas ni Kristo ang pangutana, wala na ba tayo laing buhaton? Sakto ba nang once saved, always saved? Once ka naluwas ka, pirmi na kang luwas? Wala ba na sa Biblia mga kaigsunan? Ang Biblia, klaro, nga matod pa sa Juan 10, no? Versikulo 27-28, na des 28 igsoon ang ganahan nila nga bersikulo. Kasi diha daw nga naluwas na ka, wala lagi makailog nimo, pirmi na kang luwas. Wala nas Biblia migala, sayop ang ilang gitawag o interpretasyon sa mga bersikulo sa Biblia. Tagantag pagtagada para maklaro gini. Now, sumala pa sa 1 Jes 27-28, niya diri ang pahayag sa kaluwasan ng atong naangkon, nga matod pa nila, wa naging makababag, wa naging makailog ani. Niya ito tagang pagtagada.
versikulo 28. O ginahatagan ko sila kinabuhing dayon. Og sila dili gayod malaglag. Og walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. Ato ba? Gihatagan ta kinabuhing dayon. Unya, ang nindot pagyod kay wala naging makaagaw na. Buti pasabot nga di na gina pwedeng makuha nila kanang kinabuhing dayon nagihatag sa Ginoo na to. Sakto na nga bersikulo. Apan wa magsulti ang once always save. Nga naman tungod kana ay bersikulo 27. Sa bersikulo 27 mga higala, mo na siya ang basihanan kinsa ang hatagan sa kinabuhing dayon. Na may basihanan god. O sa basihan niya, versikulo 27. Ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila nagsunod kanako, og hatagan ko sila sa kinabuhing dayon. Naaradiya iya ang sikreto. Ang kondisyon di ay, nga ang hatagan sa kinabuhing dayon nga dili naging maagaw ni bisan kinsa kadtong mga tao nga nagsunod sa Ginoo, kadtong mga tao nga nailhan sa Ginoo, o kadtong mga tao nga nagtuman sa tingog sa Ginoo. Kana naminaw bas tingog sa Ginoo. Nagsunod po sa Ginoo, unya nailhan po sa Ginoo. Naitulo di ka punto nga tagaan tagpagtagad mga higala. Nga kining tulo ka mga punto diha, mauni siya ang gitawag gikinahanglang himuon sa tao aron makadawat siya sa kinabuhing dayon nga di gid maagaw. Na nyara. Kung imong balikan igsuon ang basahon nimo ang Hebreos 5:9. Na diri ang sulti ni Pablo. Tinuod na nga adunay gitawag kaluwasan nga dayon or kinabuhing dayon. Pero ang pangutana migala kinsa may tagaan sa kinabuhing dayon. Niya. Og sa nahimo siyang hingpit nga nahimong tuburan sa dayong kaluwasan sa tanang magasugot kaniya. Naay kondisyon. Tinuod na nga adunay kinabuhing dayon, tinuod na nga adunay kaluwasan nga dayon, apan ihatag ni siya sa tanang masinugtanon. Sakto ang giingon sa ni Kristo. Nga hatagan ko sila sa kinabuhing dayon. Kining mga tawhan na mao sila ang naminaw sa akong tingog. Mao ni sila ang nailhan nako, o mao ni sila ang nagsunod nako. O tagaan ko sila sa kinabuhing dayon. Yan pangutana. Ano na yung mga pundo karon, mga kaigsuunan, nga sayon kaayo ang paagis kaluwasan. Nganong sayon ang paagis kaluwasan, kaya wala naman sila tumanon. O sa may lang giingon diha, dawata si Kristo, mutuo ka ni Kristo, imong dawaton nga siya maay personal nga manuluwas, luwas na ka. Humana na, wala na. Nadili na mao, kaya na may sumpay good. Gawas ko, siguro kako ng ang Biblia, usara ka bersikulo. Nakidaghan ng bersikulo sa Biblia. Di man pwede ang ubang bersikulo, imo na itong ididma. Kaya dito kaspikas paingon. O di mo to pwede. Tinuod na lang ingon diha nga, tungod sa grasya kamo naluwas na pinagis pagtuo. Wala gi problema. Ang atong kaluwasan pinagis pagtuo ginato. Dili pinaagis maay binuhatan, kun dili pinaagis pagtuo. Nagikan diha ang kaluwasan nato. Apan sa ako nagiingon lagi, wala diha kutob ang bersikulos Biblia. Naapay daghang bersikulo nga imong i-apply mga igsuon. Tungod kay usa diha nga gibasihan matud pa didto nga ang hatagan niya sa kaluwasan nga dayon kadtong mga tawo nga masinugtanon. Pangutana unsa may sugton di ay? Unsa may sugton? Kinsa may tagaan sa gitawag kaluwasan nga dayon? Kinsa may tagaan sa kinabuhing dayon? Kadtong tanang masinugtanon. Ambot di pasabot nga sa diha nga si Kristo namatay giluwas ta niya. Apan dili taman diha magkaigsunan. Kay human sa kamatayon ni Kristo ang mga apostolis naapay daghang giwali nga dapat sundon. Kay kung katong gitawag nga si Kristo namatay na, wala na wali pas uban nga himuos tao. Dabi kadaghan mangwali pang i-apply para maluwas ta. O example, kada lang bautismo, paagi man sa kaluwasan kay ang mutuog babunya maluwas man. O, sa ato pa,
Bisan pa ang tao galibunyag, maluwas ka siya. No, hindi man pwede ka na may bersikulo nga basa nga gisugo man ni Kristo ang 12 ka apostoles. Ingos Kristo lakaw musti mo kalibutan himo ang tinunan ng tanang kanasuran. Bautismuhi sila sa ngalan sa Ama, sa Anak o sa Banal nga Espiritu. Og ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahon. Sugua sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. Na may tumanon kay gisugo man ni Kristo. So na ay tumanon. Nga sa ato ba magigsuunan nga kining mga requirements sa kaluwasan kinahanglan siyang makomply sa tao nga gusto muangkon sa kaluwasan nga dayon. Katong gitawag nga kaluwasan ni gyud nga paingos langit nga dito ka na papuyon. Kuhaon ka pag-abot sa Ginoo. Na pag-ingon ni Kristo nga kadtong mga tao nga naminaw sa akong tingog. Yan pangutana. Kadtong mga tao nga nagsunod nako. Kadtong mga tao nga nailhan nako. Yan pangutana, nakaila ba ka ang Ginoo nato? Kaya sa unang bahin ang tagaan sa kalawa ang kinabuhing dayon kadto mang nailhan sa Ginoo. Oh. Pag-ari ka sa 1:24 o 1:24 mingon, bisan kinsa nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magtuman sa akong mga sugo kanang tauhan na bakakon wala kaniya ang kamatuoran. O, tanawa. So, di gid pwede nga malimtan ang balaod sa Ginoo. Nga bisan kag naa kay pagtuos Ginoo, gituohan nimo nga maluwas ka sa pagtuo, apan dili diha taman ra ang kaluwasan tungod kay naa pay bantayanan nga matuod ni Kristo nga mobantay tag sugo niya. Mao man gani ning utana ang dato. Magtutudlo, usay may buhaton ako para makabaton ko sa kinabuhing dayon. Ingon ng Ginoo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tuman ang mga sugo. Na, usa mga igala nga ang tao mailhan sa Ginoo. Makaila ang Ginoo niya kung nagbantay tag balaod. Klaro gina. Nga bisan pag miingon ka ako nakailas Ginoo, ako nakaila kung kinsa ang akong gilagaran, pero kung wa ka magtumag balaod magkaigsunan, matud ba ni Kristo, ikaw or ako o kamong tanan bakakon o wala ang kamatuoran. Bisag miingon ka nakaila ko sa Ginoo, nga naman sa may kuwang, wala ka matumag sugo. Usa na. Ang punto may gala mauni. Daghan sa mga tao karon nga nagdala sa ngalan ni Kristo. Daghan nga mga tao karon nga nagwali may tungod sa kaluwasan apan dili kompleto ang wali. Ngano man patuuhon ra man ka. Human na walihan na maganga ay nagbantay na bulo ka sugo kay labot na. Usa man na pagkaluwasan nimo na. Nga wala man sa Biblia. So daghan bitong gipuno nga mga opinion nga wala sa Biblia. Nga wala itudlo sa mga apostoles, wala itudlo ni Kristo og dili mabasa sa bersikulo sa Biblia. Mo'y gipuno. Nagpalanitan karon. Kumudagan ka ni Enoch. Si Enoch pag-isunan, Hirbihanon 11, versikulo 5. Tungod sa pagtuo si Enoch, gilalin sa langit, aron dili siya makatagamtam og kamatayon. Apan sa wala pa sa kuhaa, maniha, gipanghimatud-an nga si Enoch nakapahimuot sa Ginoo. Tanaw ra. Si Enoch may pagtuo. Og ngani, ang pagtuo ni Enoch mo'y hinungdan nga siya gikuwas Ginoo. Apan remember nga ang pagtuo ni Enoch adunay kanang gisulti diha. Nga sa wala pa siya kuhaa. Gipanghimatud-an nga si Enoch nakapahimuot sa Ginoo. Sa ato pa, kadtong pagtuo nga ang Dios mahimuot nato. Kay kanang pagtuo may gala. Ari ka sa 11:1. Nagpaabot sa butang nga atong gipaabot og pagkanaa sa butang nga di makita. Nga sa ato pa, kung ikaw nagtuo nga adunay Dios, kana pagtuo na magina. Apan di man tanang nagtuog Dios nga maluwas, inangano, di man mutuo. Kay lahi man ning pagtuo og mutuo. Kanang pulong mutuo mahigala mutuman magina. Pero kanang pagtuo igsuon, amot pasabot nga mutungha na sa imong kasing-kasing una-una, pinaagi sa imong gituohan nga wa diha. Sama sa tong Ginoo, sama sa Dios, wa ta kita Ginoo, pero atong gituohan man kaigsuonan. Na ingon dito, si Enoch gilalin sa langit aron dili siya makatagamtam og kamatayon, apan sa wala pa siya kuhaa, gipanghimatud-an nga si Enoch nakapahimuot sa Dios.
sa manibuhata nga ang Dios may muot nato. Tanawa ra Deuteronomio 5 o 6:25. Kahimutan sa Dios ang mga tao nga nagtuman og sugo. Klaro ang bersikulo mga kaigsunan. Nga sa ato pa kung naa kay pagtuo, paningkamot po nga mahimutan ka sa Ginoo. O ang paagi nga mahimut nato ang Ginoo, pinagis pagbantay balaod. Kay ang usaig suon diha. Kung mudagan ka sa Pineri 14, versikulo 12, matubas sa Biblia nga, maokini ang katauhan sa Dios. Sila nga naglahutay o nagtuman, naglahutay pagbantay sa mga sugo sa Dios, gitawag sila og katauhan sa Dios. So nagi balaod bantayan. Muna igsoon nga doon ay mga pundo karo nga pitiliso, pati sayo na nga kaluwasan, patuuhon ra ka, padawaton ka sa Ginoo, luwas na ka, wa na ka tuluy pagtumag sugo. Nga unta ang mga apostol ay gisugo mang Kristo. Nga tuluy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo. Unya pangutan na gisugo man ni Kristo ang magbantay balaod. Gisugo man ni Kristo ang pagtumas na bulog ka sugo. Ang pangutan nga dili mo to iwalig apil. Kung nag-iingon ko sa giyat atong title nga ang kaluwasan sayon apan lisod. Ngano lisod man kay ang tao lisuran motuman og balaod sa Ginoo. Lisuran motuman. Napulo ka sugo. Unta kung sundo na. Peter man sayo na. Pero ngano ka nga di man sila motumag napulo ka sugo. O sa makahinungdan magkaigsunan. Ngano dili man sila bantay sa along Sabado. Nga apil man na sa napulo ka sugo. Mga igsoon, sa ako nang giingon, ang napulo kasugo man gitawag og nagpaila sa kinaiya ni kinais Dios. Mo giingon sa Roma 7:12, ang kasuguan balaan matarong og maayo. Abuti pasabot nga kun ang tawo mutumag balaod, ang iyang kinabuhi matarong, ang kinabuhi maayo siya. Kaya na may balaod gituman. Usa na nga masyanan mga igsoon. Naapil di ang adlaw Sabado. Unya ngano man di man ngano man ka nga ang tao mo bantay man ni ining siyam ka mga sugo, ang tao bantayan nga di magpatay mo bantay man. Di mangawat o bantay pod. Mutudlo pod matahod og ginikanan. Ngano man di man ni apil pagtudlo ang adlaw Sabado. Nga naa man na sa napulo ka sugo. Ora gingon ako nga ngano pili-pilion naman ninyo ang pagpatuman sa inyong mga membro. Tuluan ninyo nga, ayaw magpatay tao ha, ayaw mo pangawat ha, o ayaw mong sasigibaka, kamong mga anak, mutahod mo ginikanan. Nga nung dili man ni apel tong Sabado, nga kauban man na sa pulo kasugo. Muna usa nga bikil na pwede ba di ay nga ang siyam tumanon ang usade? Di man pwede. Kay Santiago 2, versikulo 10, matubad dito, bisan kinsa ang nagabantay. Sa kitabukan, sa kasuguan, napan malapas o sa kabahin ini, mahimo siyang may lapasos tanan. Bantay kag siyam, usain mo gilapas, bato pa sa Biblia, lapas katanan. O kinyera bang kasuguan ang giskutan Santiago, mara ba na puro kasugo? Nga naman, versikulo 11, kung ikaw miingon nga, wa ka nananapaw, panakapatay ka, nakalapas ka sa kasuguan. O bisan pag wa ka nakapatay, pananapaw ka, nakalapas ka sa kasuguan. Ang pangutan na, unsa man yung kasuguan na, ang napulo kasugo. Mo na nga ang pasabot igsuon diha. Tingali kung miingon siguro, nga, kining Sabado, Brad, pwede na ba ning Sabado? Amo, balhin, Domingo, balhin kong Sabado. Nya, ako mga bisyo, parminti lang, hindi lang labtan. Di mo na pwede. Usa ni igsuon ng gabalakan sa mga Dominguista. Nga dili siya na makahimo sa pagbalaan sa adlaw Sabado, tungod kay ang tanang tao nga mo tuman ni iding adlaw Sabado, putol man bisyo. Putol man bisyo, di man pwede nga magsabarista ka, nya palahubog ka. Di man pwede. Di man pwede nga mupahori ka Sabado unya bukaon ka pagkarning baboy. Di man na pwede po nga mupahori ka Sabado magdisco pa ka. Di po pwede mupahori ka Sabado ato kasibahan ka Sabado unya pag-abot sa laing adlaw mamuwang manugal ka. Di man pwede. Ang pangutana, ngano di man pwede? Tagaan ta suon o mga pagtagad taon-taon, no? May pagtanaw ni Felix Caracol, dili man ni ka mo reply. Chat lang kayo itong replyan. Sa ato nga mga viewers, may galang nga mga Adventista ay makalimot sa pag-share itong live para ato yung may balaan gyud o matubad diha. Daghan ang masayod sa kamotoran. Niya, sikrito may galang. Kanang ingon hindi magpatay,
daghan mawali ana nga mga pundok, mga reliyon. Mawali ginang ay magpatay ha, ay mo pangawat, ay mo panapaw, ay tanan. Itudlo ginang siyam kasugo sa iyang mga sakop. Ang kalibgan diha, nganong di man niya pagtudlo ang Sabado nga kauban ra man na. Usa makahinungdan. Mo na miingon mo tagigsoon na ang tanang Dominguista dili gina pwede makahimo sa pagwaling niya patuman na napulo kasugo kay mo bikil sila sa ikapat kasugo. Tungod kay ikapat kasugo nag-ingon santusa ang Sabado. Domingo mo sila. Mo nang dili siya kawali ana. Apa niya ang dakong sekreto ngano nga di man sila mutuman sa adlaw Sabado. Sa ako nag-ingon lisuon. Sa Domingo ug Sabado adunay kalainan. Unsa may kalainan? Ang Domingo adlaw nga ordinaryo. Adlaw nga ting trabaho ang Domingo. Apan ang Sabado balaan kaayo nga adlaw. Adlaw nga ting pahuway, adlaw nga ting simba. Mao na as adlaw Sabado. Ang Sabado balaan nga adlaw. Ang Domingo adlaw nga ordinaryo. Okay. Karon, kung ikaw mo juwin ka sa adlaw Sabado, meaning balaan nga adlaw. Di man pwede nga ang imong mo juwin ka sa balaan nga adlaw unya ang imong kinabuhi. Wa po ka magbalaan. Kaya naaman na sa 1 Pedro 1 versikulo 15-16 nga magbalaan kamo kay ako balaan man. Magbalaan kamo sa tanan ninyong pagginawi. Sa tanang binuhatan kinahanglan nga adunay pagkabalaan. Pag-ingon diha nga magbalaanon kamo sa nang pagginawi, kinahanglan nga ang atong kaugalingon mahimo ning balaan sa atong tanang mga binuhatan. Nya pangutana karon. Nganong biyaan man ang hubog-hubog kung ato ka Sabado mo pahulay? Nganong biyaan man ang sugal kung ato ka Sabado mo pahulay? Tungod kay klaro na nga ang sugal ug hubog-hubog dili na balaan nga patrabaho, dili na balaan nga binuhatan. Wala na sa mga balaan. Kita bago magbalaan palahubog? Kita bago magbalaan sugarol? Wala, oy. Sa to ba, ingon na magbalaan mo. Kay ang adlaw nga Sabado balaan, kinahanglan usab nga ang mujuwin dito, magbalaan po sa ilang pagginawi. Mao na nga, gikan kas Dominguista, kung palahubog ka diha, kung hinabako ka diha, kung mangdiskuhay ka diha, kung sugarol ka diha, pag abuti mo sa adlaw Sabado, kay mutuman naman ka, mo na nga mawala na ang imong bisyo. Kay tuluan magka nga magbalaan ka. Kaya sa ako gingon may gala, dili mga tago ng balaan o Diyos nun. Kung nagsampares ka hubog, dili mo katago ng Diyos nun kung to agas bulangan. So garol, dili mo katago Diyos nun. O, dili mo katago ng Diyos nun kung naagas diskuhan. Mo nang walay bisyo diha. O, mao na mga kaigsuunan nga mahadlok talag sara ang moapil Sabado tungod kay dili sila kabiya sa ilang bisyo. Mo na pinakaklaro mga higala. O, pinaklaro gina. Kaya Rekas Domingo, for example, na may mga Dominguista wala mga bisyo, baptist. Wala man yung mga nagtudlo man nagdi manginom. Nagtudlo po na isong hindi magdisko ang mga baptist. So daghan mga pundo karon nga gitudlo nila nga bawal ang inom. Gitudlo nila nga bawal ang sugal. Sama na mga baptist, born again, nga bawal na. Oh. Apan na Dominguista nga larga ang sugal, larga ang inom, larga ang sugal, larga ang disko, mo ni ang mga Roman Katoliko Prepinista. Ilan na, kaya naman, wala nila na bawali ang mga tao, ang mga kaubay, ang mga sakop nila. Wala bawali. Ubang nga mga pare, butudo pag nga inom tag kulapo, inom tag beer. Oh, ilan man nag-post sa Facebook. Di man na pagdaot kay makibawa mo kita na. Oh, na mga pare kasama na. So ang pangutana sa akong giingon, supak na sa Biblia. Nganong supak man, Biblia na sulti nga, ayaw pag-inom sa maghubog ilim nun. Ayaw pag-gigalas kalibutan. Kaya ang magigalas kalibutan, dili gikas Dios. Sa ito pa, kung kining kalibutan igsuon, imong higalaon ni kining mga bisyo, kining mga kalingawas kalibutan, kahilayas kalibutan una-una nga di na gustos Ginoo, dili na buhat nga balaan. Wala na may gala. Mauna ang giingon diya nga gamay ra gyud ang makaadtog langit kay nagsubay sa sigpit nga dalan, lisod nga dalan. Mao giingon ako. Sayon ang kaluwasan apan lisod. Nganong lisod man? Nganong sayon man kay walay bayad? Apan napakutan nganong lisod man tungod kay gasubay ka sigpit nga dalan. Kisa magudi lisod, putol imong bisyo, putol imong sigarilyo, wala kay undang ang tabako, undang ang sugal, undang ang inom, undang ang disko.
mo nang lisuran ka. Mo nang giingon sa Lucas 13, 22-23, may nangutanas Ginoo. Pila may maluwas Ginoo? Ingon pong Ginoo, palimbasugin ninyo ang pagsulod sa agi sa pultahan nga sigpit. Kay daghan ang musulay sa pagsulod apan di lang kahimo. Musud na unta o niya karon pag-abot tas mensahe kay moingon na nga unsa man mutuman ka masugos Ginoo. Magkabautismo na ka. Undangin ning inom ha. Undangin ning sugal. Sigarilyo. Uy, musibog dayon. Musibog dayon nga naman. Dili makahimo. Mao nay usa may gala nga giingon nako nga sayon apan lisod. Ang kaluwasan sayon apan lisod. Nga naman kay lisod na kundi ka makahimo sa pagbiya sa imong mga bisyo. Mao na nga sa ating nga pagtuon ni kahaponon. Ato lang giuting kay ang pila ka mga butang nga dapat natong bantayan kay kita mangadto magitag langit. Sa akon nang giingon mahigala walay makaadtog langit kadili motumag na pulo ka sugo. Mo ni pinakaklaro. Sa pagkatuha nga og lapason ang sugo sala man. Unya ang sala bayra magkamatayon, di jud kadto dito. O di kadto dito. Sabado ay mong trabahoan. O sa makaluwasan nimong ang sugo nagsulti man nga ayaw pagtrabaho sa Sabado. Ang adlaw Sabado alas pagsimba. Aba na kung maingon karon na kung imong gilapas ang napulo ka sugo di ka maluwas nga naman buhi pa ka. Samtang ang tao buhi pa may gala abli pa ang kaluwasan. Apan sa panahon nga mamatay ang tao sa pagkamanilapason, mo na gitawag nga suri na lang. Kaya di jud ka maluwas. Basig magsalig mo ng pangadji. Gawa ra ba sa Biblia na. So tungod kay adunay mga tao igsoon nga nagsalig anang pangadjian para malangit sila. Dabi karon gadi man tinuod, bintag tinuod, na di man tinuod. Kaya matuban ni Kristo ang pagpangadji gisaway man ni Kristo. Apan nabulima iso kay kining pangadji ang gisaway gihimong doktrina. Unya gihimong doktrina plus gihimo pag yun nga may muluwas. Dadi man na. Matuban ni Kristo. Alaot kamo iskribag mga parisyo mga maot. Inyo gisubad ang kwarta sa babayeng balo aron sa pagtabon-tabon ini naghimo kamog tag-as ng mga pangadji. Busa inyo mahiaguman ang labi pa kabugat nga hukom sa silot. Oh, na ang pagpangadji gisaway ni Kristo. Gitawag pag alaot ang mga manabdan. Pero ang pangutana igsoon kining gitawag gisaway ni Kristo nga doktrina gihimong gitudlo ni nos mga tao plus gipakapinan pag yun nga ay mo kabalaga kay ini pangadji malangit lagi mo. Nawala mo na sa Biblia na bagay alaot malangit pa. Mo na may galang nga usana bangga nga mga doktrina ba. Gibangga ang doktrina sa Dios. Ngano man gibangga man. Nga raw 2 Corintios 5:10, hukman ta sumala sa atong kaugalingon nga binuhatan. Ato pa ang kaluwasan nato ibase sa atong kaugalingon binuhatan. Pag abot sa pangadji karon ka bahala magdaotan ka. Bahala bago sa imong gibuhat tas kalibutan ng buhi pa ka. Di man ka mahandog kay ngano man ni amay pangadji nga doktrina ang ilang gitudlo nga ang tao pangadjian o siya magabi para malangit sila. Di magsalig ni noon. Ang pangutana kay di man tinuod. O di man tinuod. Sa ato pa, kay di man tinuod kay ang kaluwasan ibase mas atong galingong binuhatan, dili man siya ibase sa buhat sa manabtan. So daghan ang may impyerno. Ono sa makadaghan akong giwalay may ngala sa social media nga ang doktrinas pangadji o purgatorio mao na makapadaghan sa mga tao nga moadtong impyerno. Ngano man magsalig. Magsalig man. Ay lang tagabalaka na total o mga matay tao may bulima na kay na may itong na may mga GI malangit magibuta. Pas hayhaya na di man tinuod. Bintaw tag tinuod. Kay okay ra. Dabi karon kay unsaog basa ang Biblia igsoon. Look po ni magbasa ang Biblia Genesis paingon sa pagdadayag. Walay usang apostol nga nangadji og patay. Wa po'y mabasa ang bersikulo nga pangadjian ng patay. Wala. Wa gitanan. Ang nabasa diha, maluwas ta pinaagis ng galingon nga binuhatan. Hukman ta, sumala sa atong kagalingon nga mga binuhatan. Muna na as Biblia mga higala. May patanaw din na ba din ninyo Pedrera nga nakaroon sa Manila. May hapon di ba? May hapon sa Dimudiha. Ako balikon may gala sa mga tao nga nagtanaw labi na sa mga Adventista. Ang atong live ato lang i-share. Yawat na lang nga pinaagi sa pag-share, magkapahatas sa maayong balita ngadtos ng katawhan
atong mga amigo uban pa diya nga wa maabot sa mga linawas nga pag-Bible study pan pinaagay pulong sa Ginoo nga niya sa atong giwali karon posible nga mag-abot ang mensahe dito. Okay, madayon ta. Karon mga kaigsuonan. Sayon ang kaluwasan insakto. Tungod sa pagtuo maluwas ta. Apan sa ako nagiingon dili rataman diha. Kaya ang pagtuo nga makaluwas adunay paris. Usa may partner sa pagtuo nga makaluwas. Santiago 2 bersikulo 14. Kung ikaw adunay pagtuo apan wala kay maayong binuhatan ang pagtuo nimo dili makaluwas nimo. Sa ato pa, ang pagtuo adunay pares maayong binuhatan. Usa na. Kadaghan mga tao ro nga mituog Dios. Daghan nga mga tao karon nga adunay pagtuo, halos tanan tao may pagtuo basta motuo lang kag Dios. Nga wa makita nimo kana pagtuo na. Halos ang tanan tao may pagtuo. Apan di sila maluwas. Nganuman kay daghan ang mga tao nga wa mutuman. Wala parisi ang ilang pagkailas Dios sa maayong batasan. Ikaduha mingala, Roma 3 bersikulo 31. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungos pagtuo wala gayon. Hinunua gipabarog nato ang kasuguan. Sa ato paigsuon ang pagtuo, kinahanglan parisan o pagbantay balaod. Ang pagtuo parisan pagbantay o pagbarisan og maayong binuhatan. Ang pagtuo parisan o pagbantay balaod. Kana maunay insaktong pagtuo mga kaigsuonan. Pagtuo na nga makaluwas. Apan katong pagtuo nga nituo nga na Dios, way tumantumag sugo, di gina pagtuo gikas Ginoo. Pagtuo na gikas yawa. Kay ang yawa igsoon nakailas Ginoo. Apan ngano man nga ang yawa dili maluwas tungod kay siya wala magtumag balaod sa Ginoo. Usa na. Mao na nga alang sa mga viewers mga igsuonan. Atong gipanginaot itong mubo nga live, makatabang ginato. No? Sa pagpangandam. Sayon ang kaluwasan kay libre man. Apan kinahanglan nga ang libreng kaluwasan adunay requirements. Nga maangko nato ang kaluwasan nga dayon. Unsay requirements ang pagkamatinumanon sa kasuguan sa Ginoo. Ang pagbuhat og maayo ang atong maayong batasan mao nay gikinahanglan igsuon sa ato kagalingon nga natin pagtuo. Sa katapusan nga requirements, Mateo 24:13. Ang mulahutay hangtod sa katapusan maoy maluwas. Ang buti pasabot nga adunay paglahutay nato papangalagad sa Ginoo. Kay og muundang buta, wa po tay nada. Kaya lahutay kita. Lahutay pagtumag sugo, lahutay pagbantay, lahutay pagpangalagad. Kay kana mga kaigsuonan maunay kinas Ginoo nga atong batunan. So, salamat sa mga viewers. Felix Caracol. Salamat ni Brother Nino Pedrera. At igsuon po nga usap po nga supporters ng mga tong wali diri sa diri sa Mindanao, Lanao del Norte. So walay paglubad nga pagtabang pagsuporta magisunan. So sa atong bubo nga pagtuon karon tong gipanginaot nga makabaton tag gamay lang nga gamay nga mensahe nga makatabang nato makatudlo nato sa pagtabang sa pagkinabuhi nga matupadiha angayan sa kinabuhi nga walay katapusan. So mag-ampo tas pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit. Amahan nga walay katapusan. Salamat ning oras sa Ginoo. Nakahimo kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangini usab mga katawhan nga namin nagtan-aw nga masabtan ang tinuod nga mensahe. Tinuod nga kamatuoran aron sa imong pagbalik daghan kami uban kanimo sa wala na katapusan. Salamat usab sa imong pagpasaylo sa mga sala nga nahimo subok namong kinabuhi. O kini magisalig madawat pinaagi lamang sa iyong bugtong anak nga among manluluwas amin. Pero sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piña maganinyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Kaya salamat may gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang walang personal.